Good day everyone. So in this video, we will interview my mom about the heritable traits that runs in their family by using the pedigree chart. Choose a heritable trait that runs in your family. Brown eyes. Sa first generation, kinsa ang brown eyes. Mama. Sa second generation, kinsa nga person ang brown eyes. 6 or 7. Sa third generation, kinsa ang brown eyes. First and third person. Thank you. So now I have here the draft of our interview, and the shaded part is the affected one and the non-shaded part is the unaffected one. So it shows there that the female one is the circle and then the square one is the male. And for the first generation, we have here shaded the female one, which is my lola, and then in the second generation, naa din ha ang igsuon sa akong mama. They are 7 kabuok, and then sa ang male one, and then ang ikaduha nga babae, ikatulo nga lalaki, ikaapat nga lalaki, ikalima nga babae, ikaunom nga babae, ug ikapito nga lalaki. Duha ra kabuok ang naay shaded part, which is ang akong mom ug ang iyahang little brother. So sa ilahang second generation, duha lang sila kabuok ang naay brown eyes nga trait. And then pag abot sa ato ang third generation, which is akong ate, ako isa ka ate ug ako, naaray duha ka shaded part, which is kamera duha sa ako ang ate ang naay brown eyes nga trait. So we have both the presence of affected and unaffected offspring, and then mo nang some of the bata here sa third generation kay wala siya brown eyes nga trait. It's because ang iya na inherit is ang 2 recessive alleles nga nag-confirm nga dili homo dominant ang atong gamiton, which is heterodominant ang atong gamiton nga naa sa ato ang illustration here. Then using the Punnett square, mo ni ang ato ang result, which is ang atong nakuha is 25% homo dominant, 50% heterodominant, and 25% homo recessive, which is the total percent of 75% dominant, maong 75% sa mga bata sa third generation is nakakuha og brown eyes nga trait. So that's it for our pedigree analysis of my mom, and sa atong interview nahibaw-an na nato if kinsa sa first generation, second generation, and third generation ang naay same trait. Thank you for watching everyone, and enjoy your day.